araba neyi? Bir yıl fark etmeyecek bir araba tutuyor. Коснулась земли, она дрожит. Прислонюсь к тебе, кружит. Хочу, чтоб на земле всем правила любовь. Гремел колокольный бой. Все менялось вопреки. Люди плачут без тоски. Закрыли облака, нахмуренные дни, закрученный финал круги. Кто же расскажет, кто им покажет, что мы можем так любить, если все свои боли, все свои страхи, роли просто отпустить. Друг другу все хотят помочь. Светлый день сменяет ночь, и ждет нас пышный пир. На нем только свет, все те, кто отпустил круги. Кто же расскажет, кто им покажет, что мы можем так любить, если все свои боли, все свои страхи, роли просто отпустить. Ben büyük ihtimalle dönemem ama ileride dururum. Tamam abi, sen solda dur, ben sağdan dönerim. Oraya kadar çekeyim. Beni beklesenize. Tamam. Öleceğim ben. 45 piyasayla geziniyor. Oha. Benim 30 falan. Ama Ben- kayıyor yine. Arka 24, ön 21'de de düşmüştür biraz. Havası inmiştir. Ben parkura göre ayarladım. Emir'in dediği hava çok iyi. Toprakta çok iyiydi. Merdivende 35 yapıyor. Ben elde. Kırıkmış bayağı korkutuyor beni. Oo çok iyi.
Çok iyi abi. Yol vereyim burada da. Tamam, eyvallah.
Taktık, hallettik. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ora. Direkt giriyorum. Gel gel.